À Olonkoto, comme dans souvent tous les villages africains, Olonkoto, como quase todos os vilarejos africanos, il y a le plus souvent une grande place. Normalmente costuma ter uma grande praça. C'est sur cette grande place que sont célébrées les grandes funérailles une fois par an. É nessa grande praça que são celebrados os enterros uma vez por ano. C'est sur cette grande place que sont célébrés les mariages et les baptêmes. É também nessa grande praça que são celebrados os casamentos e os batizados. C'est sur cette grande place qu'a lieu le marché du village une fois par semaine. É também nessa praça que acontece o grande mercado público uma vez por semana. Sur cette grande place, il y a le plus souvent un grand arbre. E nessa grande praça, normalmente tem uma grande árvore. Et sous ce grand arbre, à longueur de journée et de nuit, E debaixo dessa grande árvore, ao longo dos dias e das noites, on trouve des anciens et des anciennes assis là. a gente encontra os mais velhos sentados. Prêts à donner des conseils à toute oreille qui veut entendre. E eles estão prontos a dar conselhos a todos os ouvidos que queiram escutar. Prêts à donner des contes à toute oreille qui veut les entendre. Prontos a contar a história a todos os ouvidos que queiram escutar. Mais avant de commencer les contes à Olonkoto, Mas antes de começar os contos em Olonkoto, quand les amis viennent nous rendre visite comme ça, quando os amigos chegam assim para visitar a gente accueille toujours en musique. a gente recebe os amigos sempre com música. La chanson veut dire que tout ce qui arrive dans la vie est extraordinaire. A canção quer dizer que tudo que acontece na vida é extraordinário. Coco, coco, lai, lai. Supa, supa, lele. Coco, coco, lai, lai. Yupi, yupi, pi. Ahora la lumina tara, ahora la lumina tara, ahora la lumina tara, ala kabu madabadunya. Jenny, ahora la lumina tara, ahora la lumina tara, ahora la lumina tara, ala kabu madabadunya. Ziri, ziri. Namo. Ziri, ziri. C'est l'histoire d'un roi. É a história de rei. Ce roi avait une fille. Esse rei tinha uma filha. Et la fille du roi était belle. E a filha do rei era bonita. La fille du roi était belle. A filha do rei era bonita. La fille du roi était A belle. filha do rei era bonita. Tu regardais la fille du roi, elle était belle. Você olhava para a filha do rei, era bonita. Tu ne regardais pas la fille du roi, elle était belle. Você não olhava para a filha do rei, ela era bonita. Tu aimais la fille du roi, elle était belle. Você amava a filha do rei, ela era bonita. Tu ne l'aimais pas, elle était belle. Você não amava a filha do rei, ela era bonita. Tous les hommes étaient chaos techniques devant la fille du roi. Todos os homens eram Chaos technique. técnicos, eram perdidos na frente da filha do rei. Quand ils voyaient la fille du roi, leur cœur se mettait à battre. Quando eles viam a filha do rei, o coração deles começava bum, bum, bum. Et le roi, sachant sa fille aussi belle, E o rei, sabendo que a sua filha era bonita desse dès jeito, la naissance de la fille, assim que ela nasceu, il avait planté un arbre. ele plantou uma árvore. Et sur cet arbre-là, il avait posé un sac d'or. E
debaixo dessa árvore ele tinha colocado um saco de ouro. La fille grandissait, A filha dele crescia l'arbre poussait. e a árvore crescia. La fille grandissait, A menina crescia l'arbre poussait. e a árvore crescia. La fille A filha grandissait, crescia l'arbre e a poussait. árvore crescia. Et quand la fille avait atteint l'âge de se marier, E quando a filha chegou à idade de se casar, l'arbre avait disparu dans les cieux. a árvore tinha desaparecido. Et le roi dit, la personne qui arrivera à grimper jusqu'au sommet et à descendre avec le sac d'or, c'est cette personne qui aura ma fille en mariage. Ah, desculpa, a árvore tinha desaparecido no céu. Então o rei falou, a pessoa que conseguir subir nessa árvore até o topo, vai poder casar com a minha filha. Ah, les prétendants, je vous ai dit, il y en a, hein, il y en a eu. Ah, e os pretendentes, vou dizer para vocês a quantidade que teve. Il y en a qui sont venus de Récif. Teve alguns que vieram Il a posé la main droite sur l'arbre. e colocou a mão direita na árvore. La main droite s'est collée. A mão direita colou. Il a posé la main gauche au-dessus de la main droite. Colocou a mão esquerda em La cima main gauche s'est collée. e a mão esquerda colou. Il s'est basculé un peu, Ele foi um pouquinho para frente ses pieds ne touchaient plus terre. e aí os pés não estavam mais na terra. Et il s'est retourné. Eh, vous avez dit que quoi? E aí ele virou e falou, vocês falaram o quê? On a dit que celui qui arrivera à monter sur l'arbre Ah, a gente falou que é aquele que vai conseguir subir na árvore et à descendre avec le sac d'or, e descer com um saco de ouro. c'est cette personne qui aura la princesse Nayelema en mariage. É a pessoa que vai ter a princesa Nayelema em casamento. Il a décollé la main droite. Ele descolou a mão Il direita, a posé au-dessus de la main gauche. colocou para cima da Il mão a décollé la esquerda, main gauche. descolou a Il a esquerda, posé au-dessus de la main colocou droite. em cima da Il direita avait bougé de 2 mètres. e ela tinha subido 2 metros. Et à chaque pas que le lépreux faisait, E a cada passo que o leproso fazia, il posait la question comme pour prendre toute l'assemblée à témoin. ele perguntava de novo, como que para ter todo mundo como testemunho. Et on lui disait la même réponse. E toda vez respondiam a mesma coisa. Le lépreux avançait Então ele avançava et il posait les questions. e ele perguntava. À un moment, il s'est rendu compte que ces questions nous énervaient. E, num certo momento ele se deu conta de que essas questões estavam irritando as pessoas. Donc il ne la posait plus simplement, il la chantait. Então simplesmente ele não perguntou mais, ele cantou. Nayelema fakodile, nayelema. Anayelema fakodile, nayelema. Tigimima nayele irikan, kata sanu morota. Ole nafuru nayele mama, pamande nayelema. Tigimima nayele irikan, kata sanu morota. Ole nafuru nayele mama, pamande nayelema. Afru, 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 afru. Anayelema fakodile, nayelema. Nayelema fakodile, nayelema. Tigimima nayele irikan, kata sanu morota. Ole nafuru nayelema ma, pamande nayelema. Tigimima nayele irikan, kata sanu morota. Ole nafuru nayelema ma, pamande nayelema. Afru, 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 afru. Le lépreux montait O leproso subia et il chantait. e cantava. Et comme sa chanson était intéressante, Como essa canção era interessante. nous on avait oublié la princesse. A gente tinha esquecido a princesa. On répondait avec lui. E a gente cantava com ele. Nayelema fakodile, nayelema. Tigimima nayele irika, kata morota. Ole nafuru nayelema ma, pamande nayelema. Tigimima nayele irika, kata morota. Ole nafuru nayelema ma, pamande nayelema. Le lépreux est monté. O leproso subiu À un moment, on ne le voyait plus. e em um certo momento a gente nem via mais. On n'entendait plus sa voix. A gente nem escutava mais a voz. C'est là où on a su qu'il y avait des jaloux parmi nous. Foi aí que a gente soube que tinha alguns ciumentos. Oh, c'est bien fait pour lui. Ah, bem feito pra ele. Lui vient et monte vrrr, comme une fusée comme ça. Ele vem e sobe assim, correndo. Il croit que nous, on ne veut pas la princesse. Ele acha o que a gente não quer a princesa. Faut même pas qu'il descende Ah, encore. espero que ele nem desça. Mais parmi nous, il y avait des sages aussi. Mas entre nós tinha sábios também. Il y en a qui se sont dit quand même, les gars. Teve alguns que falaram, mas Ce pessoal, gars-là est venu ici. ele veio, Vous l'avez traité d'un homme complet. vocês trataram como se fosse um homem Vous completo, l'avez traité de sous-homme.
Vocês trataram como se fosse um sub-homem. Vous avez même voulu le chasser. Vocês queriam mesmo até botar ele para fora. Voilà, l'homme incomplet, le sous-homme là a pu faire ce que vous les complets, vous n'avez pas pu faire. E o homem incompleto, esse sub-homem, conseguiu fazer o que vocês não conseguiram. Reconnaissez que là au moins il a gagné. Então é preciso reconhecer pelo menos que ele ganhou. Là on a reconnu que c'était vrai. A gente reconheceu que era verdade. Comme pour demander pardon, E para pedir desculpa, on s'est tous réunis pour chanter une dernière fois sa chanson. a gente se reuniu para cantar uma última vez a canção dele. C'est alors qu'on a entendu dans les cieux. Então foi aí que a gente escutou lá no céu. On était contents. Le lepreux est descendu. O leproso desceu Il avait effectivement un sac sur la tête. e tinha realmente um saco na cabeça. On a ouvert le sac, il était rempli d'or. Quando a gente abriu o saco, ele estava cheio de ouro. Tout le monde était content. Todo mundo estava contente. Le roi a annoncé la date du mariage. O rei anunciou a data do casamento. Absolument tout le monde était content. Todo mundo estava contente. Et tout le monde, sauf la princesse Nayelema. Quer dizer, todo mundo menos a princesa Naelema. Parce que même si François n'a pas pu réussir l'épreuve, Porque mesmo se o François não pôde conseguir, il n'est pas mal tombé. não é nada mal, hein? Mais voilà, le roi avait donné sa parole et en ce temps-là, une parole donnée, elle était sacrée. Bom, mas o rei tinha dado a sua palavra e nessa época uma palavra dada era sagrada. Un jour, Naëlema a décidé d'aller dans le marché de ce village-là. Dia ela decidiu de ir no mercado desse vilarejo. Et dans ce village-là, tous les vendredis à 9h59, E nesse vilarejo, todos os dias às 9h59, le regard de toutes les femmes était dirigé là. o olhar de todas as mulheres ficava voltado para lá. Parce qu'à 9h59, Porque às 9h59, dans l'horizon là-bas, no horizonte lá, tout le vendredi, todas as sextas-feiras, il y a un point blanc qui apparaissait. tinha ponto branco que aparecia. Au fur et à mesure que le point blanc s'avançait, À medida que esse ponto vinha avançando, on voyait que c'était un cavalier. a gente via que era um cavaleiro. Au fur et à mesure que le cavalier avançait, Enquanto o cavaleiro on avançava, voyait que c'était un beau a cavalier. gente via que era um belo Au fur et à cavaleiro. mesure que le beau cavalier avançait, E enquanto ele on avançava, voyait que c'était un très très beau a gente via que cavalier. era muito bonito. o Et cavaleiro. quand il arrivait à côté d'une femme, E quando ele chegava do lado de uma le mulher, cœur de la femme se mettait à battre. o coração da mulher começava a bater. Les histoires comme ça sont racontées pour qu'on prenne la réalité des choses de la vie. Vocês sabem, as histórias assim são contadas para que a gente se dê conta da realidade das coisas da vida. On peut toujours raconter des histoires qui finissent très bien, A gente sempre pode contar histórias que terminam super bem, mais ce qui finit bien souvent ne nous est pas bon conseiller. mas o que termina bem muitas vezes não é um bom conselheiro para a gente. Vous voyez qu'on apprend souvent plus des échecs que des réussites. Vocês sabem que normalmente a gente aprende mais com o que dá errado do que com o que dá certo. Parce que les réussites, ah c'est moi, je suis fort, je ne pouvais pas échouer. Porque com o que dá certo a gente pensa, eu sou forte, maravilhoso, eu nunca falho. Alors que les échecs t'amènent à dire, mais pourquoi j'ai échoué? Sendo que o que dá errado faz a gente pensar, mas por que deu errado? Ça te fait tellement mal que tu fais le fil de tout. Te faz sofrer e aí você olha tudo o que aconteceu. Je souhaite qu'on n'ait pas du tout d'échecs dans notre vie, Eu desejo que a gente não tenha coisas que deem errado na nossa vida, à condition de prendre le temps d'analyser une victoire aussi. mas com a condição de que a gente tome o tempo de analisar as nossas vitórias também.